Dear friends, welcome to my YouTube channel. यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको अलग अलग शॉर्टकट्स की दिए गए हैं। इसका उपयोग हम कंप्यूटर में कमांड के तौर पर करते हैं। यह यूज़र के समय को बचाता है और आपका जो वर्क है बहुत ही फास्ट करता है। इट सेव द टाइम ऑफ द यूजर। नाउ स्टार्ट। Ctrl+A select all. Ctrl+B bold the text. Ctrl+C copy. Ctrl+D default font. Ctrl+E center. Ctrl+F find. Ctrl+Z go to. Ctrl+N replace. Ctrl+I italic. Ctrl+J justify. Ctrl+K hyperlink. Ctrl+L align text left. Ctrl+M hanging indent. Ctrl+N new document. Ctrl+O open. Ctrl+P print. Ctrl+Q add space paragraph. Ctrl+R align text to right. Ctrl+S save. Ctrl+T left indent. Ctrl+U underline the text. Ctrl+V paste. Ctrl+W close. Ctrl+X cut the document. Ctrl+Y repeat and redo, both are similar. Ctrl+Z undo. Ctrl+O spacing in paragraph. Ctrl+1 single space line.